بكالوريا 2020. بكالوريا 2020. مستمعينا تلاميذنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم تلاميذ البكالوريا متواصلين مع إذاعة المنستير تقريبا في نفس التوقيت يوميا مع مختلف الدروس اللي نقدموها من خلال صفوة من الأساتذة، وأيضا من خلال النصائح والاستشارة في الإعلام والتوجيه من خلال أيضا عدد من المختصين في المجال. اليوم باش يكون الموعد كما تعودتوا كل خميس مع الفرنسيه ودرس الفرنسيه باش يقدمونا السيد نوفل بن رمضان، استاذ فرنسيه بمعهد قصيبه مديوني. سي نوفل مرحبا وبك اكثر. تعودتوا على السيده ألفة غديره مستشاره في الاعلام والتوجيه، واليوم باش تفهموا شنو معناها الخريطه الذهنيه والتحفيز الذاتي. مرحبا مدام. مرحبا. تحيه لك. اكيد الاسبوع الفارط كنا تحدثنا على المحور الاول والمحور الثاني في الفرنسيه بالنسبه لشعبتي الاداب والعلوم. نذكر انه حكينا على تفاعل الاديب مع العصر نتاعو معناها لونجاجمون بلغه اخرى. ايضا تحدثنا على الحب والمختلف تقريبا الانواع نتاعو بالفرنسيه، وقدم لكم سي نوفل واعطاكم التفاصيل. اليوم باش يكون الموعد مع المحور الثالث موديول 3 ابيل على مودرنيتي بالنسبه للاداب. وبالنسبه للعلوم بالنسبه للعلوم عندنا مثال ليبرتي جيكري طون نون. هذا بالنسبه للزوز محاور اللي اليوم باش تتبعوهم كيف العاده بالتفاصيل. زي نوفل يعطيكم كيفاش تبداو وكيفاش توفاو تقريبا مع اهم معناها لي سيتاسيون اللي تقالت. هذه المعطيات اللي تنجموا تدونوها عندكم تلاميذنا الاعزاء. واحنا توا بدينا قربنا، واليوم معناها حتى تم تاكيد انه عوده الدروس بالنسبه لتلاميذ البكالوريا سيده ألفة ستكون يوم 28 ماي. 28 ماي عودة الدروس، تقريبا شهر ومن بعد باش ياخذوا جمعة 4 أسابيع ومنها باش ياخذوا أسبوعين مراجعة ماهيش راحة، قبل امتحان البكالوريا. امتحان البكالوريا مهم جدا نسمعوا نصايح نتاعك من بعد بتحكي على الخريطة الذهنية والتحفيز الذاتي. سينو فلينا نبداو الموديول 3 نحكيو ابيل على مودرنيتي على الاداب. Avant de commencer le module 3, j'insiste bien à rappeler à nos élèves que la synthèse des modules que nous fournissons sert à leur donner des idées essentielles, donc le vocabulaire indispensable pour pouvoir traiter divers sujets qui parlent des thèmes donc indiqués. Bien. Module numéro 3 pour la section lettres, l'appel de la modernité. Commençons avant tout par explorer le titre en définissant les mots qui le composent et les décortiquer. Le mot appel veut dire invitation, tentation, séduction, sollicitation et attraction. Dans ce contexte, c'est l'attraction de la modernité. Qu'est-ce que c'est que la modernité ? La modernité, c'est l'innovation, le progrès, la nouveauté. C'est le caractère de tout ce qui est nouveau, évolué et moderne, actuel et contemporain. En effet, c'est un mode de civilisation caractéristique qui s'oppose au mode de toutes les autres cultures antérieures ou traditionnelles. Malgré sa confusion, on peut souligner que le mot modernité connote toute une évolution historique et un changement de mentalité. Il faut noter également que la modernité se propage à travers le monde, à partir de l'Occident. Donc, pour rédiger un essai traitant le thème de la modernité, il faut disposer d'un lexique spécifique à ce domaine. À cet égard, on peut retenir les termes suivants. Moderne, modernité, modernisme, qui signifie le goût de tout ce qui est moderne. Modernisation, c'est l'action de moderniser. Moderniste, c'est celui qui adopte des idées modernes. C'est le partisan du modernisme, en fait. Moderniser, c'est le fait de transformer, de rénover, de rendre moderne. Modernisateur, c'est celui qui rénove, change et innove. Actuel, contemporain, nouveau, progressiste, avant-gardiste. La mondialisation, progressiste, anticonformiste. Bon, pour parler du contraire, de l'antonyme de ces termes, on peut dire ancien, archaïque, jadis, d'antan, traditionnel, nostalgie, conservateur, conformiste, rétrograde. Rétrograde est celui qui s'oppose à toute innovation et à tout modernisme. Le patrimoine. Donc il est important de noter que la modernité touche à tous les domaines et les aspects de la vie.
on peut parler de tout, donc de l'État moderne, des techniques modernes, de la médecine moderne, des industries nouvelles, les arts modernes, les mœurs et les mentalités, les mœurs, les mentalités et les idées modernes. En effet, la modernité est née de certains bouleversements profonds de l'organisation économique et sociale pour s'accomplir au niveau des mœurs et des modes de vie du quotidien. Dans le domaine scientifique, on assiste à un énorme progrès dans tous les sens, médical, technique et technologique, numérique, audiovisuel, logistique de transport, technologie de l'information. Dans le domaine agricole, l'exploitation des ressources naturelles aussi, sur le plan des mœurs et des mentalités, qui se traduit par un bouleversement profond dans le domaine artistique, qui suit le courant de l'évolution de la société et qui est l'expression de ses goûts. Voilà. Les goûts ont énormément changé. À chaque époque est caractérisée par des goûts bien distincts, spécifiques. Musique, dramaturgie, peinture, littérature. En évoquant le sujet de la modernité et son impact sur l'individu et la société, on a le droit de s'interroger sur ses avantages et ses inconvénients. Du côté des avantages, on peut rappeler que l'évolution des moyens de communication et de transport ont permis aux hommes d'entrer plus en contact et de mieux se connaître, ce qui a entraîné une modification dans les mentalités, en acceptant l'autre qui est différent, plus de contact, c'est-à-dire plus de connaissances. Voilà. Ainsi, un interminable dialogue s'est ouvert entre le monde entier, qui est devenu un village étroit grâce aux nouvelles technologies de communication, qui ont ainsi facilité et favorisé l'échange. Dans le domaine médical, on assiste au triomphe sur la majorité, disons presque la totalité des maladies qui, jadis, étaient incurables et faisaient des milliers de morts, comme la rougeole, la peste, la variole et la rage. Ainsi, l'espérance de vie de l'homme a nettement haussé. Les conditions d'hygiène également ont énormément changé vers le mieux. Dans le domaine du transport et de la communication, le progrès est spectaculaire et les distances sont si réduites qu'on ne peut plus parler d'éloignement. On peut entrer en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde en quelques secondes seulement. Les conditions de travail se sont nettement améliorées et les risques d'accident sont réduits avec la mécanisation de plus en plus croissante, qui a également fait croître la production de façon remarquable. Bien, l'essor des technologies a offert à l'homme un confort qui jadis était un rêve non envisageable. Parlons dans ce cas des appareils électroménagers, des vêtements confortables, du luxe des moyens de transport. L'eau et l'électricité, le gaz sont devenus des acquis à tout le monde. L'homme a pu tirer le meilleur profit des ressources naturelles et les exploiter efficacement pour subvenir aux besoins croissants des habitants de la Terre, grâce à la technologie, qui lui a également permis de mieux connaître la nature et d'expliquer ces phénomènes de façon rationnelle et les contrôler, comme les éruptions volcaniques, les orages, les inondations, qui, jadis, étaient donc interprétés et expliqués selon comme des punitions des dieux en colère. Bien. Néanmoins... Même maintenant. Oui, bien sûr, chez quelques-uns. Voilà. Ouais. Néanmoins, la modernité présente certains impacts négatifs sur l'individu et la société, qui se manifestent à travers le règne de l'esprit trop libéral et capitaliste, fondé sur l'efficacité uniquement, et qui a nourri l'individualisme et l'égoïsme, aux dépens de l'altruisme et l'esprit collectif. L'industrialisation excessive a causé d'énormes dégâts sur l'environnement, avec la pollution, le déboisement, la destruction de l'habitat naturel des animaux et la pollution atmosphérique.
qui a, d'un autre côté, fait apparaître et accroître aussi de nouvelles maladies, comme le cancer, par exemple. Le rythme effréné qu'impose la modernité sur l'individu lui a créé beaucoup de stress et de maladies psychiques. De même, ce rythme a affaibli les liens familiaux et sociaux qui se contentent, donc, au meilleur des cas, de s'appeler au téléphone ou sur les réseaux sociaux sans échanger les visites directes. Les industries alimentaires et agroalimentaires se soucient uniquement du profit matériel, sans aucun respect pour la santé de l'homme, en utilisant des produits hautement nuisibles pour la santé et pour le bien-être de l'homme. Le développement des technologies modernes a aussi contribué au développement des armes, donc très développées et sophistiquées, et hautement destructrices. Et pour les commercialiser, les pays fabricants créent des guerres, donc loin de chez eux, sans se soucier de la vie des autres. Une deuxième question, aussi pertinente que la première, s'impose, à savoir si nous devions forcément rompre avec notre passé pour accéder à la modernité, ou existe-t-il une autre alternative pour concilier entre le passé et l'avenir? Donc, certes, l'homme d'aujourd'hui n'est pas et ne peut pas être comme l'homme d'hier. Chaque époque a ses propres problèmes sociaux, comme le travail, la santé, l'environnement, ses manières de paraître, l'habillement, les loisirs, ses attitudes envers le monde, relations mondiales. Et les problèmes d'aujourd'hui ne peuvent pas être traités avec les solutions d'hier. Donc le passé n'est plus. Il n'est plus productif. Ainsi, qui suivrait la philosophie grecque? Elle ne sert, plusieurs disent qu'elle ne sert à rien maintenant. Ou la médecine du Moyen-Âge. À quoi servira-t-elle? À cette ère de développement et de modernité. Suivre le pas du passé signifie que nous vivons en dehors du temps, donc à la marge de l'époque et de façon anarchique. Ainsi, on dit que l'homme moderne est celui qui vit dans son temps, agit suivant son rythme, porte ses propres valeurs, comprend ses orientations politiques, apprécie les tendances artistiques sans aucune considération pour le passé. Bref, c'est s'ancrer dans les cellules de son temps. Toutefois, on peut aussi dire que c'est abusif et même naïf de penser que le présent est dissocié du passé. Et il ne faut en aucun cas rompre avec lui. Le passé est source d'inspiration. Exactement, c'est ce que je vais dire. Donc il y en a ceux qui disent qu'il faut absolument rompre avec le passé pour pouvoir accéder au présent, pour pouvoir donc jouir de son passé et de son avenir. D'autres disent non. Le thèse et l'antithèse. Exactement. C'est ça, c'est la méthode de travail. Du passé, il ne faut en aucun cas rompre avec lui. Alors, qu'est-ce que le présent? Sinon l'aboutissement du passé. Le présent n'est autre qu'une succession logique d'événements qui a commencé depuis le passé, et toute rupture avec le moindre de ces événements serait illogique, entraînerait une grande rupture. Donc, le progrès technologique n'est que l'accumulation des efforts fournis par les générations passées. Donc, le présent est le fruit du passé. Bien sûr. Les acquis syndicaux de nos jours sont le fruit des luttes de nos ancêtres, les ouvriers démunis. La démocratie dont nous jouissons aujourd'hui n'est-elle pas le fruit des combats du passé? Les acquis syndicaux en Tunisie, on les doit à Farhat Hachad et autres. Et non, voilà, ceux qui existent maintenant ont trouvé le terrain favorable. Et ils continuent à lutter. Et ils continuent à lutter, justement. Voilà. L'émancipation de la femme aussi, ça a commencé avec Haddad. On a parlé l'autre fois. On a parlé l'autre fois, c'est pour cela que je n'ai pas parlé maintenant. Bien, donc, il ne faut en aucun cas nier les bienfaits et les exploits du passé. Donc, ou couper les liens avec ceux qui ont été les concepteurs de notre présent. Il faut apprendre des leçons de notre passé. Ainsi, toute une science, à savoir l'histoire, s'est érigée pour l'étude du passé et en profiter. L'égyptologie, c'est la plus grande des sciences, donc, qui étudie la manière, donc le style de vie, le mode de vie, les croyances, les pensées des pharaons.
Il faut donc aller vers l'avenir tout en gardant un œil sur le passé. Donc, maintenant, je passe pour les citations. Dernière étape de ce résumé ou de cette synthèse. Nous ne devons pas tendre à nous rendre, donc semblables à nos pères, mais nous efforcer d'atteindre l'espèce de grandeur et de bonheur qui nous est propre. Tocqueville. Donc cette citation invite à rompre avec le passé. Deuxième citation. Penser et agir nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc en nègre. En nègre, c'est-à-dire noir. Accéder à la modernité sans piétiner notre authenticité. Léopold Sédar Senghor. Hein. Exactement. Donc, Léopold Sédar Senghor invite à avoir une certaine authenticité, originalité, garder son passé, mais aussi aller vers l'avenir. Le président sénégalais. Président sénégalais, un grand poète et un président. Donc, l'homme moderne. L'ami de combattant Bourguiba. Hein. Exactement. Exactement. Ils sont des amis d'études et des amis aussi de combat. Donc, voilà. Ils s'aiment beaucoup. L'homme moderne est l'esclave de la modernité. Il n'est point de progrès qui ne tourne à sa plus complète servitude. Paul Valéry. Cette citation insiste sur les méfaits, sur les inconvénients de la modernité. C'est une lâcheté d'applaudir toutes les idioties que l'on nous montre sous prétexte de modernité. Francis Picabia, dans la même perspective que la citation précédente. Il n'est rien de plus dangereux que d'être trop moderne. On risque de devenir soudain ultra démodé. Oscar Wilde. Voilà, j'aurais terminé maintenant avec le module. On a parlé des inconvénients, des avantages, des inconvénients de la modernisation. Exactement, on a répondu à une question vraiment pertinente qui inquiète beaucoup. Faut-il rompre avec le passé totalement avec le passé ou non, garder un œil sur le passé et aller vers l'avenir. Donc voilà, modernité ne veut pas forcément dire exclure le passé. Effectivement. مدام ألفة غديرة مستشارة في الإعلام والتوجيه نحكيو على الخريطة الذهنية توضحي معنا قبل باش ما نحكيو شوية على الخريطة الذهنية نحب نرجع على موضوع الحداثة في الفرنساوي في مادة الفرنسية اللي هو موضوع ثري برشا وممكن الأحداث اللي صايرة الأيامات هذوما ينجموا ياخذوا منهم مثل زادة أمثلة من الواقع وتخليهم يخرجوا حتى من الإطار الكلاسيكي نتاع الأمثلة مثلا إنه المرضى هذه وتسكيرة المعامل وغيرها عطت متنفس للطبيعة انه طبقه الاوزون بدات ترجع يخلي تلامذه من الامثله نتاعهم يعطيوا يبينوا اللي هما اجور ولا هما فاهمين الموضوع ما همش يسردوا في المعلومات. حاجه اخرى عجبني برشا التقديم نتاعك زميله انه باعتبار انه بخلاف المحتوى موجود فيه منهجيه من اني نعطي التاز من الاول شنو الفوائد نتاع الحداثه وغيرها من بعد نحكي على السلبيات نتاعها ومنها نعمل اون سانتيز ما بين الزوز شويه هكا وشويه هكا باش نجموا نقدموا في كل شيء. Je joins mon idée à la vôtre en disant que en préparant ce travail, je prends comme modèle une grande majorité des essais et des sujets qui ont été proposés au bac. À la lumière de ces questions, je prépare mon travail. Donc, c'est très méthodologique. Voilà. ما ياخذش المعلومة برك لكن ياخذ زادة طريقة تقديم الخدمة لا ستركتور وغيرها. واحنا نتحدثوا زادة على هالحداثة الطريقة اللي باش نحكي عليها على الخريطة الذهنية هي نفسها نسبيا حديثة باعتبار انه صاحبها توني بوزان جابها عام 1972 في كتابه استخدم عقلك. الباحث هذا وعالم النفس سمي ولقب بأستاذ الذاكرة. شو معناها الخريطة الذهنية؟ الخريطة الذهنية هي وسيلة حديثة من وسائل التعبير عن الأفكار وذلك عن طريق رسم مخطط نستعملوا فيه الكلمات الكتيبة نستعملوا فيه الرموز نستعملوا فيه التصاور والألوان وهنا باش نحفزوا به الذاكرة البصرية على خاطر عيننا زادة تنجم تعاوننا باش نذكروا. الخريطة الذهنية تسمى من أنجع الوسائل اللي نجم يستعملها التلميذ وهو يقرأ وهو يراجع. تمكنوا منه يربط المعلومات اللي تحصل عليها باستخدام رسوم وألوان ينجم من بعد يتذكرها بأكثر سهولة وترفع له زادة قدرته على الاستيعاب والفهم والحفظ. الخريطة الذهنية تمكن زادة من استخدام الجزئين الأيمن والأيسر من الدماغ متاعنا
عندنا جزء أيسر من دماغنا يهتم أو أساسا بكل ما هو أرقام، تسلسل، تفكير منطقي، بينما الجزء الأيمن متاعنا يستعمل التفكير الإبداعي، يستعمل الموسيقى والألوان. وعامة تلامذتنا كي يجوا يراجعوا يستعملوا جزء برك من الذهن من المخ متاعهم، واللي هو الجزء الأيسر باعتباره يعتمد على المنطقية. شنو هي الفوائد متاع الخريطة الذهنية قبل ما نمشيو المراحل أو طريقة إعدادها؟ فائدتها هي أنها تعطي دافعية أعلى للتعلم، متخلي عملية تعليمية مشوقة أكثر، ما هيش مملة وموتيفونت وجذابة. زاد كيف الخريطة الذهنية تغطي جميع المعلومات بطريقة شاملة ومختصرة، تولد الأفكار وتخلي التلميذ يلقى روابط ما بيناتهم، تعلموا زادة أنه يركز ويطور الذاكرة متاعه. الخريطة الذهنية هي إنتاج فردي لكل تلميذ تتناسب مع قدراته. كل تلميذ يحدد أو يحضر الخريطة الذهنية متاعه وتنمي فيه مهاراته الإبداعية. كيفاش نعملوا هالخريطة الذهنية؟ فما برامج موجودين على الحاسوب كما فري مايند ومايند مابر، موجودين ينجم التلميذ يستعملهم جاهزين ويحضر فيهم الخريطة الذهنية. لكن فما طريقة أخرى لإعدادها، هي الطريقة اليدوية. كل ما يحتاجه التلميذ ورقة، قلم رصاص وأقلام ألوان، أقلام زينة. شنو يعمل ملول؟ ملول يرسم دائرة في وسط الورقة ويحدد فيها الموضوع الرئيسي اللي باش يخدم عليه. ومنها من بعد يخرج أشكال فروع لهالدائرة هذه، وعلى كل فرع يسجل فيه رمز أو كلمة لتفرعات الفكرة أو الموضوع الرئيسي. وانطلاقا قلنا من المركز يرسم تفرعات في شكل خطوط منحنية، معناها مش ينحي منه كالفكر كالصورة متاع الخطوط المستقيمة النمطية، لا يخليهم كي الأغصان متاع الشجرة متفرعة وغيرها. من بعد يحدد بكلمة أو صورة رمزية تعبر عن فكرة كل فرع بالفروع هذوما بألوان مختلفة. من بعد يرسم التفرعات الثانوية ويعبر عليها بكلمات بسيطة، وينجم يعبر عليها حتى بصورة رمزية. ينجم من بعد يرسم تفرعات جزئية على التفرعات الثانوية حتى لين يكمل الفروع الكل، وفي الآخر يتحصل على شجرة فيها تفرعات مختلفة تشرح الموضوع من مختلف جوانبه. ملاحظة هنا التدرج في إنجاز الخريطة الذهنية. عامة التلميذ يبدأ من الحاجة العامة وكل ما يتفرع يمشي للخصوصيات. حاجة أخرى، الخريطة الذهنية نستعملوها للمراجعة ودعم الذاكرة والحفظ، لكن نجم نستعملوها زادة في حياتنا العامة. مثلا نستعملوها في حل مشكلة، نستعملوها في اتخاذ قرار، في تطوير فكرة، في توضيح مشروع. مثلا كي نرجع لموضوع المودرنيتي اللي كان يحكي عليه الزميل، نجم يتحط في الخريطة الذهنية كقلب الموضوع، ومنها من بعد يمشي إيجابيات وسلبيات في فرع رئيسي أول، ومنها من بعد يبدأ يفرع بشوية شنية سلبياتها وشنية إيجابياتها ولين نيونس اللي موجودين، ويستعمل هنا ألوان مختلفة لكل فرع، يخليه في الآخر يتحصل على ورقة تلميذ موجود فيها تلخيص للشابيتر كامل ولا الموديول كاملة موجودة قدامه بألوانها مختلفة. وحتى لو كان المعلومة صعيب أنها تترسخ وحدها، تنجم تترسخ على خاطره يتذكر لون الفكرة هذيك اللي هو كتبها واللي هو لخصها، ولو جلها كلمة ولا رمز تعبر عليها، وطريقة بحثه وطريقة تفكيكه وتفصيله للمحاور تخليه عنده قدرة للفهم، قدرة على خلق الروابط، وقدرة على التركيز أكثر وعلى حفظ المعلومة. والمعلومة ديما نرجع، والتلامذة ديما يقولك راني ما نجمش نحفظ ولا غيرها، راهو الحفظ يتعدى برشا مراحل، ومش نحكيو عليهم زادة شوية في موضوع التحفيز الذاتي بعد ما يتحدث الزميل على
الموديول 3 بنحكيو على على شعبة العلوم على الحرية. شعبة العلوم الحرية. وممكن ظهر لي في السنة الفارطة بالنسبة لي الآداب لا سيفيليزاسيون في النص في 2019. وبالنسبة للليسي حكاو على الليفر على الكتب سون دو بورتو فيغ سور دوتر ام دوتر بوبل هكا ولا هذا بالنسبة لللاتر. Donc, باش ياخذوا فكره تلامذه. Exactement. La lecture, on a attaché entre la lecture et le partage. ويظهر لي في الزوج شعب. Exactement, lecture dans les deux. في الزوج شعب معناها تم تركيز برشا على باش يطيحوهم راهو ثلاثه باش واضحين. Non, bien au contraire, pour les pousser à lire davantage et à savoir. لا مو يجي يقول لك جي عامله ولا ما يجيش السناء. Exactement. Donc un conseil vraiment très très important que je donne toujours à mes élèves, évitez d'apprendre par cœur des paragraphes près. C'est une faute majeure. C'est la pire des fautes. باللغه الاخرى ما نصبوا الصبان معناها لازم تعمل سنتيز نتاعك ولازم تفهم الموضوع. On peut apprendre des structures de phrases, on peut apprendre un vocabulaire spécifique. Citation bien sûr. السيتاسيون هذوما مهمين جدا. الشواهد هذوما اللي باش تحطوهم نتاع الكتاب ولا نتاع comment les exploiter. وكيف يتم استغلالهم هذا. نمشيو نحكيو على نقدموا درس الليبرتي الحريه. Liberté, j'écris ton nom. Définissons d'abord le mot liberté. C'est l'état d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, s'opposant ainsi à l'esclavage et la servitude. État de quelqu'un qui n'est pas enfermé, contrairement à l'état d'emprisonnement et de captivité. La liberté est l'une des valeurs humaines capitales. À cet égard, Paul Éluard écrit « Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. » Donc, et cela montre assez à quel point la liberté compte pour les êtres humains, notamment dans notre époque moderne. En réalité, il faut signaler que la liberté n'est pas une, elle est multiple. Liberté d'expression, de penser, d'entreprendre, de circuler, de croire, de disposer de sa vie à sa guise. Autant de questions qui s'imposent à nous, parmi tant d'autres. Quand on veut explorer ce thème océan, nommé liberté, dont on peut citer, par exemple, pourquoi la liberté est aussi chère? Est-elle possible sans responsabilité? Ces jeunes qui sont prêts à tout pour leur liberté, peuvent-ils la gérer tout seuls? Quelles en seraient les conséquences d'une liberté absolue et inconditionnée? Et qu'en est-il de la liberté des médias ou encore de la liberté de la femme de nos jours? Donc, pour produire un essai qui traite le thème de la liberté, il faut disposer d'un lexique spécifique, dont on peut citer être libre, être responsable, être maître de ses actes et de ses pensées, se libérer d'eux, s'affranchir d'eux, s'émanciper, délivrer, choisir son destin, jouir de sa liberté. Être. Donc maintenant, on va parler de l'état de l'absence de liberté. Être sous l'empire d'eux, être sous la domination d'eux, sous la tutelle d'eux, être opprimé, humilié, assujetti, être sous le joug, ça s'écrit G-O-U-G, d'eux, être l'esclave d'eux, se soumettre à, se résigner à, se plier à. Être réduit au silence. La liberté, donc, s'épanouit dans un climat de démocratie, de régime républicain, au milieu de l'altruisme, de l'instruction et de la tolérance. Et elle s'entrave, au contraire, avec l'ignorance, l'égoïsme, le fanatisme, le dogmatisme et la dictature. Si on essaye de répondre à la question « Pourquoi la liberté est aussi importante ?» et mérite-t-elle tout ce combat que les hommes mènent pour elle? On pourrait dire, comme réponse, que la liberté est en fait l'essence même de l'homme, et elle est une condition d'humanité. Donc, et toutes ces valeurs positives, de toutes ces valeurs positives. Ainsi, on ne pourra en aucun cas parler de n'importe quelle valeur en l'absence de liberté. On parle d'abord de liberté, puis on peut parler d'autres valeurs. Donc, humaines.
Rousseau écrit dans ce sens. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Bon, qu'est-ce que le courage sans liberté? Et la politesse, et la tolérance, ils ne valent rien sans liberté. La liberté assure à l'homme sa singularité et son originalité, en lui donnant le droit de faire des choix personnels libres. Faute de quoi, il se condamne à une vie de mouton de panurge. La liberté est une condition de création et d'invention. Sans liberté, personne ne pourra inventer, ne pourra créer. C'est aussi une condition primordiale pour l'équilibre psychique de l'individu. Sur le plan collectif, la liberté est le fondement même de la démocratie. Elle permet au peuple d'être souverain au lieu d'être des sujets ou des esclaves, comme dans les monarchies ou les dictatures, dont le point commun est l'absence de liberté. C'est aussi une condition de citoyenneté, puisqu'elle crée des peuples libres et responsables, qui savent jouir de leurs droits et accomplir convenablement leurs devoirs. Également, c'est une condition de progrès. Ainsi, les États où les peuples sont libres constituent un terrain fertile et favorable à tout progrès. Bien. J'avais cherché le mot joug là, c'est contrainte matérielle ou morale. Exactement. Joug, c'est une contrainte. Être sous la contrainte de. Sous l'emprise, sous l'empire. Bien. Ce n'est pas par hasard si les pays qui sont au sommet du progrès technique, artistique, culturel et intellectuel sont aujourd'hui ceux où règne la liberté individuelle. Une autre question non moins importante que la première, à savoir celle qui porte sur la liberté absolue et ses conséquences. Et si on ne devrait pas mieux faire de limiter ou plutôt de mettre des règles strictes à l'usage de la liberté. La liberté absolue peut facilement devenir une arme déchaînée, pointée par l'individu contre ses semblables. Ainsi, elle s'avère comme le pire des pièges. Au nom de la liberté, ont été tués des milliers d'innocents pendant la Révolution française, accusés d'être les ennemis de la liberté. Ainsi, elle était tenue comme prétexte pour régler des comptes personnels ou servir des agendas politiques. Bien, les États-Unis d'Amérique a mené des guerres injustes pour envahir des pays comme l'Irak, prétendant à la propagation de la liberté et qui ose s'opposer à un tel objectif, un tel but, sera accusé de dictature et d'être l'ennemi de la liberté. Voilà. Au nom de la liberté, de s'habiller, l'individu peut porter des vêtements choquants, s'opposant à tout bon sens et à tout code moral. Il porte des vêtements vraiment choquants, prétendant à la liberté personnelle. Voilà. Au nom de la liberté d'expression, on insulte les autres et on les humilie. Au nom de la liberté personnelle, on peut piétiner sur celle des autres. Ainsi naît l'anarchie et le désordre. Prenons comme exemple la liberté des médias, qui a le droit de profiter de la liberté d'expression et de reporter la vérité telle qu'elle est, blessante ou réjouissante, triste ou heureuse, choquante ou agréable, la vérité nue. La presse, en tant que quatrième autorité, doit assumer sa responsabilité d'informer, d'analyser, d'orienter, de critiquer et de dénoncer. Néanmoins, la presse, aujourd'hui, a tendance, assez souvent, à abuser de la liberté dont elle dispose. Ainsi, elle diffuse des informations erronées, fomente des intrigues, fabrique des conflits inexistants, afin de mettre à la une des titres chocs Cherchons le buzz. Le buzz, exactement. Qui augmente les ventes. D'autres médias profitent de la liberté d'expression pour travailler pour le compte d'hommes politiques ou d'hommes d'affaires qui leur payent bien pour lui régler ses comptes avec des rivaux, leurs ennemis ou leurs rivaux. Donc, il est indispensable de mettre cette liberté sous contrôle des lois, sous le contrôle des lois qui réglementent
donc les droits et les responsabilités sans pour autant compromettre à la liberté d'expression. Comme en Tunisie, on a l'instance supérieure, donc l'AICA. L'AICA, voilà. L'audiovisuel. Exactement. Donc, dans cette contrôle des règlements, donc, sans pour autant compromettre donc, à la liberté d'expression. Donc, dans cette même perspective s'inscrit la dialectique des jeunes et de la liberté. Faut-il leur accorder une totale liberté ou garder un œil sur eux? Il est évident que sans liberté, les jeunes n'ont aucun espoir créatif. Pour eux, la liberté est générateur d'enthousiasme, d'énergie et de joie de vivre. Ils ne peuvent affirmer leur talent qu'en ayant un espace donc large de liberté, qui leur apprendra aussi à être responsables et bons citoyens. Rien de mieux éducateur que la liberté qui forge et sculpte la personnalité des jeunes. Toutefois, cette même liberté pourrait entraîner les jeunes à des pratiques extrêmes et à la délinquance, comme la drogue et l'alcool, les pratiques spirituelles bizarres. L'homosexualité. Voilà, exactement, comme la nirvana et les suicides collectifs. Il y en a, ça s'est passé à plusieurs reprises, des suicides collectifs. Donc, des pratiques spirituelles donc prétendant à la liberté, donc personnelle, liberté individuelle. Voilà, bizarre comme on a dit, vu surtout l'âge critique des jeunes, effectivement, qui ne sont pas encore mûrs, influençables. Exactement, ils se cherchent dans des expériences existentialistes qu'ils ignorent les conséquences. Alors, la famille et les institutions scolaires donc doivent accompagner et contrôler, et orienter les jeunes. Le rôle de Madame Al-Olfa. Exactement, voilà, exactement. Pour les protéger donc d'une liberté absolue et inconditionnée. Par conséquent, pour la liberté, très critique. Voilà, pour que la liberté soit fructive et efficace, elle mérite d'être épaulée par la sagesse des hommes mûrs. Voilà, c'est la conclusion à laquelle on peut aboutir. Les citations. Donc la liberté est un thème fleuve vraiment immense. On ne peut pas le cerner. Donc on l'a donc restreint à ces aspects-là. Voilà, liberté absolue, liberté conditionnée, liberté surveillée. Dans différents domaines, on parle social, politique. Exactement, voilà, c'est ça. Bon. Citation. Ma liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Roger Garaudy. La liberté, ce bien qui a fait jouir les autres biens. Montesquieu. Donc la liberté, c'est le bien qui a donné naissance, donc qui a fait vraiment éclore. Voilà, c'est le catalyseur, exactement. Ma liberté, donc voilà, c'est la même citation que Garaudy, mais dite autrement par Jean-Paul Sartre. Ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui. La liberté, l'homme est né libre, et pourtant, il est dans les fers. Rousseau. Malgré la liberté existante, l'homme continue à être dans les fers, c'est-à-dire esclave, enchaîné. Il est enchaîné, il porte les chaînes, entravé. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Périclès. Donc il faut être courageux pour arracher sa liberté, pour reprendre sa liberté. Les abus de la liberté tueront toujours la liberté. Mauroy. Donc, cette citation met l'accent sur les abus de la liberté absolue. Voilà. سينو فين انتم باش ترجعوا تدرسوا يوم 28 ان شاء الله باش تعملوا مراجعه ولا عندكم دروس ناقصه ولا انت بالنسبه ليك بالنسبه للدروس اللي باش تقدم؟ مبدئيا مراجعه نكملوا في تلخيص المحاور الخمسه. 5 محاور في الزوز شعب. Exactement. Et par la suite, si on a le temps, on va travailler sur des leçons, sur des détails qui peuvent faire vraiment, qui peuvent poser problème, qui peuvent créer des problèmes aux élèves. Donc on va essayer de les élucider, de les mettre au clair. باهي واضح.
معناها الفكره واضحه، مهم انه الاستاذ عنده عارف شو يعمل في الشهر الجاي بالنسبه بمختلف المواد اللي باش يعديهم تلاميذ البكالوريا اللي باشلي، باش يحاولوا انه يلقاو حلول ان شاء الله في الامتحان، يلقاو روحهم جاهزين، خاصه مع فتره الفراغ اللي تعداو بها فتره كبيره. ومستحيل باش نتصور ان في فتره نتاع مارس ولا ديبي افريل فما شكون قاعد يراجع ولا الناس مركزه. التركيز تقريبا بدا في الايام الاخرى مدام. Voilà, donc on va essayer de leur donner des solutions efficaces pour les examens. مع ضغط الوقت. اي ضغط الوقت هو هذاك هو تعطيه هما 4 أسابيع تقريبا. هنا نحب نحكي زاد على حاجه اخرى في الليبرتي، نحكي على la perception de la liberté qui est aussi un état d'esprit. Parfois on ne veut pas être libre. Il y a des femmes qui ne veulent pas être libres, qu'il y a des esclaves dans le temps qui acceptaient leur situation et ne veulent pas la changer. C'est aussi un état d'esprit avant de un caractère. Un caractère. في إطار الحرية زادة اللي هي سلاح ذو حدين. انت تحكي على الفترة الطويلة والظرف الخاص اللي تعدينا به، وكما حكيت الجمعة اللي فاتت وقت التلميذ اللي كانت الأمور ما هيش واضحة قدامه، مش نعدي الباك لا، مش نرجعوا نقرا ولا باش نكملوا البرنامج ولا لا. هذوما كلهم خليت الامور ما هيش واضحه وقتها، وممكن بعض التلامذه حتى الدافعيه نتاعهم بدات تنقص. زعما باش نكملوا باش نعديوا وقتاش في الصيف مش في الصيف في سبتمبر، هذوما كلهم خليت الدافعيه تنقص. هيك علاش باش نحكي على التحفيز الذاتي. التحفيز الذاتي ولا كيفاش التلميذ يشحن ذاته بموجات ولا بحاجات إيجابية باش ينجم يوصل يحقق الأهداف متاعو. التحفيز عامة نوعين، فما التحفيز اللي يجينا من برا، ينجم يكون من العائلة، ينجم يكون من أساتذتنا، من أصحابنا، ما بينات بعضنا، ينجم يكون زادة كي يبدا عندي هدف تنجح في الباك تاخذ البيرمي، تنجح في الباك تعمل فواياج. معناها هذوكم يولي يخدم ويحفز روحه يخدم على محفزات خارجيه، لكن المحفزات الخارجيه هذوما ما همش سوليد وما همش قويين. سلاح ذو حدين انا ايوه، وسلاح ذو حدين الخوف من الفشل يولي. فما زاده التحفيز الذاتي اللي يجي من داخل. كيفاش يجي هالتحفيز الذاتي ولا تلميذ كيفاش ينجم يحفز روحه بروحه؟ اولا انه يقنع روحه بقدراته الذاتيه. هو قرأ وصل للباك، ما هوش أول عام يعدي امتحان ولا أول عام يقرأ، مش صدفة نوصل للباك عنده 13 سنة يقرأ، حقق برشا نجاحات، ما حتى شيء ما يمنعه أنه يحقق نجاح زادا في البكالوريا. تجنب الأحاديث السلبية مع المحيطين به، سواء كان مع أصحابه ولا مع العائلة. الأحاديث السلبية مدمرة. كيف زادا يقتنع بينه وبين روحه أنه الفشل ما هوش نهاية العالم، هي مرحلة، لكن لازم يتعلم انه من الفشل نتاعو كيفاش يتعلم يقف ويقوم ويعاود يبني من جديد ويتعلم الدروس. وانا نقولهم حتى الاولاد الكفوف هما اللي يعلموا. معناها اللي مفروشه الدنيا قدامه بكلها حرير ما يتعلم حتى شيء، ما يتبننش. ما يتبننش شيء، يلقى كل شيء مفتوح. فما بنا نتاع التعب والمجهود. وزاده يتعلم الاعتماد على روحه، كي يواجه مشكله ويتحمل مسؤولياته. علاش ملاحظها خاصة عند أساتذة المواد العلمية، وممكن بعض المواد الأخرى يقول لك تلميذنا يستنى في حلول جاهزة، مشكلة يستنى في مثلا في الموديول هذيك نتاع المات، يستنى في لي فورمول كلهم تاع لي زيكزارسيس باش يحفظ فيهم لي سوليوشن. هو تعرفش علاش؟ لانه هذه وسائل التواصل الحديثه ولا تعطيه امور جاهزه، ولا كي حاجته بديفينيسيون يدخل للبورتابل ياخذها ويدخل معناها ما عادش الريشيرش نتاع قبل لك لا يتعب فيها وحل وثبت ديكسيونير، ما تبدلت المعطيات. مش هذاك برك، فما ولا موجودين. انا تفاجأت مره مشيت المكتبه نلقى التراخيص نتاع المواد الكل موجودين مطبوعين وحاضرين، ناس عندهم صبغه تجاريه. بينما اهم خاصيه للتلخيص لازم يكون ذاتي، يلزمك وحدك تعمل. وهيك علاش بكري نحكي على الخريطه الذهنيه، على خاطر هي تعلمه كيفاش يعمل على روحه. التلخيص مش مفتاح يحل بيبان الكل. هو احيانا التلامذه اللي يعتمدوا الغش في الامتحانات ساعات يبدا يحاول انه يكتب باش يحضر باش يغش. هو فك التحضير نتاع الغش هذاك هو يحفظ قاعد. معناها لو كان يمكن يركز في التحضير نتاعو اكثر انه يخسر وقت. على خاطر مشكلته التلميذ انه يلوج بالنسبه لي او في مخه يلوج في الحلول سهل جاهزه جاهزه. فما حاجه اخرى انه التلميذ ينظم وقته، مش يضمن الفاعليه
وما يقلقش زاده وما يحسش بالوقت فاته ولا غيره. ويتعلم من الاخطاء نتاعو. هما احنا هذا الواحد يعطيه يعملوا كوريكسيون، والواحد الورقه يلقاوها محرقصه بالاحمر، مش يتعلم الاخطاء هذوكم ما عادش يعاودهم المره الجايه. يتعلموا من الخطا اكثر من يتعلموا، واللي يتعلموه من الخطا اللي يصلحوه على شرط انهم يصلحوه. لكن فما شكون يقعد نفس الخطا يعاود فيه مره ومره ومره ما يتعلمش. شنو اللي مش نحكي توا على معوقات التحفيز الذاتي، شنو اللي يخلي التحفيز الذاتي ما يمشيش، وعامه كي نعرفوا سبب العله نجموا ندويوها بطريقه اسهل. من بين المعوقات وهما برشا انه التلميذ يستسلم، قلة الثقه، يستسلم، ما عادش ننجم، انا مانيش ناجح، وانا ما نجمش ننجح، ما نجمش روحي. وهيك علاش التلامذه هذوما اللي يستسلموا يمشيوا للحلول نتاع الهروب اللي تلقاه يرقد. وعامة فما برشا تلامذة زادا يوليو ياكلوا أكثر من العادة. هذوما كلهم دي سيستم دو ديفونس ومتاع هربة. مش يبعد على الاستسلام هذا، يلزم التلميذ يقنع روحه إنه البداية راهي ديما صعيبة. راهو اني مش نحط الخطوه الاولى ولا مش نعمل التنجيزه الاولى هي هذيك الاصعب، وانه الفشل يبدا او الصعوبات تبدا من الاول ومنها بشويه بشويه يستانس ويتخرج كما الخطوات الاولى. من بين المعوقات الاخرين انه التلميذ ساعات يستنى نتيجه سريعه فيسا. نحب روحي قريت الدرس هذايا كي يجي من بعد نخدم اكزرسيس من راسي نلقى المعلومات الكل حاضره. لا، راني نحتاج وقت، وكل تلميذ عنده خصوصيات. فما واحد ساعتين ينجم يكمل فيهم الدرس هذاك، فما واحد اخر تحب له 4 سوايع، وفما جوست يقرا هكا في ربايع ساعه، كل واحد والطاقه والقدرات نتاعو. كما حكينا بكري زاد غياب التخطيط المحكم. اش معناها تخطيط؟ فما شكون يقول لك انه يحضر برنامج بالوقت وغيرها، لكن التخطيط ويحطوا ويعلقوا قدامه، لكن فما يختلفوا تلامذه من نوع النوع. مثلا فما تلامذه نقول لهم يسون ان بو انارشيك، يقرا كي تبدا الدنيا الاوراق منشره قدامه في فوضى وغيرها، وغادي يحس روحه مرتاح. معناها ما تنجمش التلميذ هذا تقول له نظم طاولتك وحط اوراقك مستوين. كل تلميذ عنده خصوصياته وعنده الريتم نتاعو، وهو يعرف الريتم نتاعو، وهو يبني عليها التخطيط هذا والبرنامج هذا اللي لازم يكون بسيط، ولازم يكون فعال وعنده جدوى، ويكون مرن ويخلي فيه قيد باش يتفرهد فيه وقيد باش يرتاح فيه. كيف والمدة الطويلة اللي عديناها توا مع الحجر اللي عندها قداش من شهر خلات التلميذ أو اللي يعيق زايدة التحفيز الذاتي هو أنه كل شيء يوخر مسألة بكري. عندي الوقت من حتى الجويليا نحفظ يا أخي من توا مش نحفظهم وما هم بعد ننساهم. ألور يبدأ كل شيء يوخر لين يوصل في الآخر ويلقى روحه ما عادش عنده وقت. عدم تحديد الأهداف، ما يعرفش وين يحب يوصل. هيك علاش ساعات نحكيو على التلامذة تاع البكالوريا نحكيو لهم على السكور من اللي هو يقرا، وعلاش باش يعرف روحه انه الشعبة هذيك يلزمها سكور معين باش ينجم يوصل لها. لور يحط الهدف عالي، مش من بعد ينجم حتى ما يوصلوش، يوصل قريب للعالي، خير من يحط البارة اللوطة ويخلي روحه ديما اللوطة. فما عكس هذوما، فما تلامذة عندهم ثقة مفرطة في النفس. العربية ولا الفرنسي شيء نلعب به لعب، حتى كان ما نراجعلوش نخلط وننجح ونجيب نوت باهية. الثقة المفرطة بالنفس والإحساس بالتفوق والأمان زادة راهم عنده نتائج سلبية. حشتنا بثقة برواحنا، لكن حشتنا زادة بخدمة باش نوصلوا لها. وفما زادة تلامذة عندهم هاجس في الرغبة في المثالية، يلزمني نكون اللول ولا ما حشتيش مشكلة هذيك يلزمني. وساعات يسلطوه الضغط تلامذة رواحهم، وساعات حتى العنصر الخارجي نجم يسلط عليهم الضغط هذا. سيداك بربي بنحب نذكر حاجة بكري فهمتك بالغلط كيف سألتني على نهار 28 كي باش نرجعوا. أنا فهمت اللي برنامج مع الراديو. لا نحكي خدمتنا باش نكملوا البرنامج فقط. وإذا قعد لنا وقت دونك باش نزيدوا نعملوا ديزاستوس ونخدموا دفوارات ونعطيو
مهم جدا مهم جدا. يعطيك الصحه سي نوفل بن رمضان، استاذ فرنسيه بمعهد قصيد المدوني. كنت سعيد برشا بالتواصل معك في الفتره هذه نتاع رمضان. ايضا سيده ألفة بديرة مستشاره في الاعلام والتوجيه زاد كيف على النصائح نتاعك. الصحه وشكرا جزيلا ليك. ان شاء الله عيدكم مبروك علينا وعليك وعلى الناس الكل وعلى التلامذه وحظ سعيد ان شاء الله. ان شاء الله ويستحفظوا على رواحهم في الفتره هذه. مهم جدا مهم جدا. باش يرجعوا من غير ضغوطات، وراهم الاولياء خاصه وتلامذه بيدهم كي يسمعوا هاو حالات زاد وغير زعما باش نرجعوا كي يسمعوا في العيد فما غير يركزوا. توا رحنا نهار 28 الاستعدادات كامله حصلت، وان شاء الله بكالوريتهم تتعدى ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. نتلاقاو ان شاء الله بعد العيد. شكرا نزار بويده، شكرا هويده بن ساسي، عيدكم مبروك ان شاء الله الناس الكل. الى اللقاء. الى اللقاء.